नमस्कार ओडिशा आज होची जनवरी मास 3 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, गाड़ी चालकों पई बड़ खबर, आसंता 10 तारिख रो मिलिबो ग्रीन स्टिकर। गाड़ी चालकों पई बड़ खबर, आसंता जनवरी 10 तारिख रो मिलिबो ग्रीन स्टिकर। आरटीओ मानकरे ग्रीन स्टिकर प्रदान करा जिवो। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पाइथिबा गाड़ी चालक माने गाड़ी रे लगाई परिबे ग्रीन स्टिकर। एने परिवहन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति जारी होईछि। जेउ गाड़ीर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रहिथिबो से माने आरटीओ रो ग्रीन स्टिकर नै परिबे। सब आरटीओ रे एथिपय स्पेशल काउंटर खोलिबो। विज्ञप्ति अनुसार जो जानवाहन मालिक माने जनवरी 10 तारिख पूर्वरु वैध पीयूसीसी प्राप्त करि सारिथिबे से माने निज निकटस्थ आंचलिक परिवहन कार्यालय आरटीओ रु एई सबुज स्टिकर पाई परिबे। परवर्ती खबर, नुआ वर्ष रे खुशी खबर, सस्ता हैला घर गैस। नुआ वर्ष आरंभ होगा पूर्व गैस ग्राहकों पाई एक खुशी खबर। सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी गेल गैस लिमिटेड घर रोषे घरे व्यवहृत प्राकृतिक गैस एवं जान रे व्यवहृत संकुचित प्राकृतिक गैस मूल्य ह्रास करने को निष्पत्ति नहीं। यह निष्पत्ति साधारण परिवार एवं गाड़ी चालक उभय को सीधासलख लाभ देव। कंपनी घोषणा कर पीएनजी मूल्य प्रति मानक घन मीटर पाई 1 टंका एवं सीएनजी मूल्य प्रति किलोग्राम पाई 1 टंका ह्रास कर नूतन दर गुरुवार ठारू लागू होईछि। एही आश्वस्ति एपरि समय आसीछि जेतेबेले लोकमाने मुद्रास्फीति चाप मध्य इंधन खर्च कम हेबो बोली आशा करुथिले। गेल गैस लिमिटेड हेउछि देशर सर्वबृहत सार्वजनिक क्षेत्रर कंपनी। गेल इंडिया लिमिटेड रो एक संपूर्ण मालिकाना अधीन रे थिबा सहायक कंपनी अनुଯାयी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क रे संप्रति परिवर्तन परे एही निष्पत्ति निया जायछि। नूतन नियमावली गैस परिवहन खर्च को ह्रास करिछि, जा सीधासलख ग्राहकों पाखकु पठा जाउछि। परवर्ती खबर, त्रुटि शून्य हेले हेबो धाड़ी दर्शन। मंत्री श्रीमंदिर धाड़ी दर्शन को नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया दे मंत्री कहते जे श्रीमंदिर धाड़ी दर्शन व्यवस्था त्रुटि सामना को आसी। धाड़ी दर्शन कार्यकारी स्थिति को गला बेले सामान्य त्रुटि देखादेला। त्रुटि को खूब शीघ्र समाधान करा जाई धाड़ी दर्शन लागू करा जिवो। एथिपई काम करथिबा एजेंसी मानकु कुहा जायछि। त्रुटि को टेक्नोलोजी उपयोग करी सुधारिबा पई चेष्टा चलिछि। व्यवस्था संपूर्ण त्रुटि शून्य हेले धाड़ी दर्शन चालू करा जिवो। प्रवेश और प्रस्थान प्रक्रिया को आहुरी सुगम और सुरक्षित करा जिवो। भिन्नक्षम और वयस्क मानक दर्शन पाई व्यवस्था करा जिवो। इहा सो पुरी बासिंदाको दर्शन पाई दाबी थिला, सेथिपई मध्य योजना करबाकू तर्जमा चलिछि। परवर्ती खबर, राज्यर 18टी जिले में धान संग्रह जारी। चाषी आकाउंट को गला प्राय 2566 कोटी। राज्यर चलित खरीफ ऋतु में सरकारी स्तर में धान संग्रह जारी रही। पंजीकृत चाषी मैंने सेमानकर मंडी को आसी निजर धान विक्रय चालू रखिछन्ति। सेमानक सुविधा निमंते समस्त मंडी में अस्थायी आश्रय स्थल, पानीय जल, सीसीटीवी मुतयन भली आनुषंगिक व्यवस्था करा जायछि। प्रत्येक मंडी में अधिकारी माने नियोजित रही धान किणा उपरे नजर रखुछन्ति। कोनोसी मध्यस्थी कथा को विश्वास न करी केवल सरकारी स्तर में धान विक्रय करने एवं केवल सरकार निर्देशनामा को अनुसरण करने को चाषी मानक परामर्श दि जाइछि। धान विक्रय संक्रांतीय कौनसी अभियोग थिले संपृक्त अधिकारी निकट में चाषी माने अभियोग करि परिबे। तासो सेमानकर अभियोग गुड़िकर त्वरित शुणाणी करा जाउछि। सूचनायोग्य जे वर्तमान सुधा राज्यर 18टी जिला यथा बालेश्वर, बरगड़, बलांगीर, बौद्ध, देवगढ़, गंजाम, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, केउझर, कोरापुट, मालकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपड़ा, रायगड़ा, संबलपुर, सुवर्णपुर एवं सुंदरगढ़ जिले में पंजीकृत चाषी धान संग्रह जारी रही। परवर्ती खबर, पुरी दुर्घटना, मुख्यमंत्री 4 लाख घोषणा। पुरी दुर्घटना रे 5 वर्षीय नाबालकर मृत्यु को नहीं सहायता घोषणा। 4 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गभीर शोक प्रकाश करने सह सीएमआरएफ रु 4 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा करछन्ती मुख्यमंत्री। सूचनायोग्य आज सकाळे बड़गंडी छकरे स्कूटी जेजेबापा सह जीव बेले दुर्घटना घटिथिला। बोलेर धक्कारे कुमुटी साहिर निरंजन देंको पुओ श्रेयांश देंको मृत्यु होइथिला एवं जेजेबापा नीलकंठ दे गुरुतर अवस्था पुरी हस्पिटाल में चिकित्साधीन अछंती। एही दुर्घटना रे नाबालकर मृत्यु को नहीं उत्तेजना वृद्धि पाई। मेडिकल छकरे मृतदेह रखी परिवार लोक धारणा करछंती। न्याय दाबी रे टायर जाली रास्ता अवरोध करछंती उत्तेजित लोके। घटनास्थल रे पुरी एसपी पहुंची लोकंको बुझासुझा करछंती। परवर्ती खबर, ओडिशा अयोध्या जीव 235 किलोग्राम कोदंड धनुष। अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा दिवस में ओडिशा अयोध्या जीव 235 किलोग्राम
କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁଷ। ଧନୁଷରେ ରହିବ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା 1750 ଶହୀଦଙ୍କ ନାମ। ଆଲୁମିନିୟମ, ଜିଙ୍କ୍, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ ଓ ଆଇରନ୍ 5 ପ୍ରକାର ଧାତୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଧନୁଷ। ତାମିଲନାଡୁର କାଞ୍ଜିପୁରମରେ ଏହାର ଏଯାଏଁ 1 କେଜି ସୁନାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 6 କେଜି ସୁନା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସନାତନ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଧନୁଷ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସନାତନୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଏହି ଉପହାର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଥିବାରୁ ଧନୁଷ ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କୋଦଣ୍ଡର ମହତ୍ତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ଦିବ୍ୟ ଧନୁଷର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧନୁଷ ଯାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବ ପାରମ୍ପରିକ ଜାହାଜ। 2026 କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଇତିହାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ପି କୈନ୍ଦନ୍ୟ। ସିଲେଇ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ପି କୈନ୍ଦନ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଲିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି ଜାହାଜର ନିର୍ମାତା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବ ସାନାଲ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପଡକାଷ୍ଟରେ ବସି ସଞ୍ଜୀବ ଏଭଳି ମତ ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଏହି ଜାହାଜ ଗୁଜରାଟର ପର୍ବତରୁ ଓମାନର ମସ୍କଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରିଲ୍ସ କଲେ ଆକ୍ସନ, ଗାଇଡଲାଇନ ଆଣିବ ଗୃହ ବିଭାଗ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରିଲ୍ସ ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୃହ ବିଭାଗ ଆଣିବ ଗାଇଡଲାଇନ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରିଲ୍ସର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏନେଇ ଲୋକସେବା ଭବନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯିବ। ରିଲ୍ସ ହେଉଥିଲେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ରିଲ୍ସ ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନଜରକୁ ସେଭଳି କିଛି ଆସିନାହିଁ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରିଲ୍ସ କରିବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠାକାର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାହାର ଲୋକ, ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରିଲ୍ସ ମନା। ଏଠାରେ ରିଲ୍ସର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ଶୀତରେ ଧରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସହର ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 15, 2036ରେ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇବ ଦେଶ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଦେଶର ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା, ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଏନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦେଶ କେବେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2036ରେ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କିଣନ୍ତୁ, ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଖୁସି କେନ୍ଦ୍ର। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ସୁଦ୍ଧା ଶୌଚାଳୟ। ଅନୁ ଗର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ନେଇଛନ୍ତି ଅନୁ ଗର୍ଗ। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା କରିବା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 15ଟି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସିଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିତ୍ତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗଠିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା କରାଯିବା ସହିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ
गुरुत्व दिया। परवर्ती खबर राज्य उन्नयन आयुक्त भाव दायित्व ग्रहण कले वरिष्ठ आईएएस देवरंजन सिंह। राज्य उन्नयन आयुक्त भाव आज दायित्व ग्रहण कर वरिष्ठ आईएएस देवरंजन कुमार सिंह। गतकाली वरिष्ठ आईएएस स्तर में अदल बदल होता जो राजस्व और विपर्यय परिचालन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव देवरंजन कुमार सिंह को राज्य उन्नयन आयुक्त नियुक्त कर 1993 ब्याज आईएएस अधिकारी श्री सिंह योजना और संयोजना विभाग सचिव भाव कार्य करेंगे। सेहीपरि से राजस्व विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव भाव अतिरिक्त दायित्व निर्वाह करेंगे। 1991 ब्याजर आईएएस तथा गृह एवं वन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू को राज्य सरकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यूर सदस्य नियुक्त कर गुरुवार एने साधारण प्रशासन विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी कर। परवर्ती खबर बिना डाक्तरी प्रेस्क्रिप्शन रे मिलिबनी कफ सिरप। कफ सिरप बिक्री उपरे कठोर कटकणा आनिबाकू जाउछंती केंद्र सरकार। नियम लागू हेबा परे औषध दुकान गुड़िकरे आउ अबाधरे बिक्री होई परिबनी कफ सिरप। तमिलनाडुर एक निर्दिष्ट कंपनी प्रस्तुत कफ सिरप कोल्ड ड्रिप खाइबा परे महाराष्ट्र और राजस्थान में बहु शिशुंको मृत्यु होइतवा खबर सामनाकू आसिथिला। एपरिक अनेकंको ठारे पार्श्व प्रतिक्रिया देखागला जहाकू नै चिंता प्रकाश करथिले विश्व स्वास्थ्य संगठन। तेणु बिना डाक्तरी प्रेस्क्रिप्शन रे कफ सिरप खाइबा विपदजनक बोली विशेषज्ञ माने कहिसंती। समय कफ सिरप को नहीं कठोर कटकणा आणुछंती केंद्र सरकार। देश में प्रचलित 1945 ड्रग्स कोड रे संशोधन प्रस्ताव आणिबे सरकार। प्रचलित नियम रे शेड्यूल के रु कफ सिरप को प्रत्याहार करने को प्रस्ताव देछंती स्वास्थ्य मंत्रालय। परवर्ती खबर मार्च प्रथम सप्ताह पंचम और अष्टम वार्षिक परीक्षा। एप्रिल सप्लीमेंटारी परीक्षा। एणिके पंचम और अष्टम श्रेणी में वार्षिक परीक्षा एवं पास फेल व्यवस्था रहिबो। प्रथम रु चतुर्थ श्रेणी और षष्ठ सप्तम श्रेणी पिलांकर समेटिव असेसमेंट हेबो। मार्च मासर प्रथम सप्ताह परीक्षा आरंभ हेबो। मार्च द्वितीय सप्ताह परीक्षा फल घोषणा हेबो। मार्च 16 रु एप्रिल 15 तारिख मध्य परीक्षा रे फेल होइतिबा किंबा कम मार्क रखितिबा पिलांकर प्रतिकार कार्यक्रम करा जिवो। एहाकू विषय भित्तिक शिक्षक करेंगे। एप्रिल तृतीय सप्ताह सप्लीमेंटारी परीक्षा हेबो। चतुर्थ सप्ताह फल प्रकाश पाइबो। एने ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी होईछि। चिठी अनुसार स्कूल स्तर में मार्च 2 तारिख रे प्रश्नपत्र पहुंचिबो। परवर्ती खबर दायित्व नेले नुआ उन्नयन कमिशनर कहले 2036 सुधा गठन हेबो समृद्ध ओडिशा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हेबो मोर मंत्र। नुआ उन्नयन कमिशनर भावे दायित्व नेबा परे एमिति कहिसंती देवरंजन सिंह। शुक्रवार उन्नयन कमिशन भावे विधिवत दायित्व निछंती वरिष्ठ आईएएस अधिकारी देवरंजन सिंह। मुख्य शासन सचिव भाव में अनुगर को दायित्व मिलवा पर राज्य सरकार डीसी भाव में देवरंजन को दायित्व देते। देवरंजन सिंह राजस्व और विपर्यय परिचालन विभाग अतिरिक्त शासन सचिव दायित्व में रहिबे। आज दायित्व नेबा परे देवरंजन सिंह कहते मो उपरे विश्वास रखिथिबारु मुख्यमंत्री को धन्यवाद देछंती। ओडिशा विकास एबे नुआ अध्याय लेखा जाउछि। 2036 सुधा ओडिशा समृद्ध हेबो। मुख्यमंत्री को लक्ष्य विकसित ओडिशा 2036 गठन पाई आमे माने काम करिबो। एथिपाई समस्तक सहयोग आवश्यक। मुख्यमंत्री जो दायित्व देछंती ताहाकू सुरखुरे पालन करबाकू चेष्टा करिबो। अनेक जिल्ला रे जिल्लापाल भाबे काम करिबार अभिज्ञता रहिछि। तेणु जिला स्तरर समस्या विषय अवगत अछि। परवर्ती खबर मालकानगिरी घटना उच्च स्तरीय बैठक। डिसेम्बर 7 और 8 रे मालकानगिरी जिलार रेखालगुड़ा और एमभी 26 ग्राम घटिथिबा हिंसाकांड घटना उपरे मुख्यमंत्री अध्यक्षता डिसेम्बर 29 रे भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक अनुष्ठित हो जायछि। बैठक में उक्त जिलार विभिन्न समस्या विषय पुंखानुपुंख भाव आलोचना करा जायछि। समस्यार तुरंत पदक्षेप नेबा पई निष्पत्ति निया जायछि। जेपरिक रेगुलेशन 2/56 अनुसार विचाराधीन शताधिक मामला गुड़िक जिलापाल नियमित भाव में प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा करी यार प्रगति संबंध में दक्षिणांचल राजस्व आयुक्त और सरकार को अवगत करेंगे। परवर्ती खबर एही नुआ वर्ष रे घर तैयारी हेबो महंगा। वृद्धि पाइबो सिमेंट दर। नुआ वर्ष अवसर में मुद्रास्फीति संपर्क में निराशजनक खबर आसी। प्रकृत में कंपनी गुड़िक सिमेंटर मूल्य वृद्धि करने को प्रस्तुत होती। एक रिपोर्ट अनुसार सिमेंट कंपनी गुड़िक दक्षिण भारत में सिमेंटर मूल्य वृद्धि करेंगे। एथिरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत अन्य राज्य अंतर्भुक्त कहुच्छी प्रति बस्ता सिमेंट रे 20 ରୁ 30 टंका वृद्धि हो पारे। फल घर तैयारी पाई महंगा हो पारे। यापर सिमेंट स्टॉक रे वृद्धि देखा जेके सिमेंट, डालमिया भारत, एसएससी,
ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସିମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ସିମେଣ୍ଟର ସେୟାର 2% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମ୍ସ ପରିସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବିଶାଳ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଏମ୍ସ ପରିସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବିଶାଳ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ କାମ ସରିବ। ଏଥିରେ 150 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇସିୟୁ ରହିବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଚଳ ଅଙ୍ଗ, ଗୁରୁତର ସଂକ୍ରମଣ, ଆଘାତର ଚିକିତ୍ସା ସହ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଟିଳତା ଆଦିର ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ। ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା 24/7 ତଦାରଖ ସୁବିଧା ରହିବ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର, ଉନ୍ନତ ମନିଟରିଂ ଉପକରଣ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ଇନଫ୍ୟୁଜନ ପମ୍ପର ସୁବିଧା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥର ଓଏଏସ୍, ଓଏଫଏସ୍, ଓଆରଏସ୍ ପଦବୀ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା 2025 ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 7ଟି ସେବାର 314ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଓଏଏସ୍ ହେବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଏଥର ଗୋଟିଏ ବି ଓଏଏସ୍ ପଦବୀ ନାହିଁ। କେବଳ ଓଏଏସ୍ ନୁହଁ, ଓଏଫଏସ୍, ଓଆରଏସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅପାରଗତା, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଆଶାୟୀ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦୁଇ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଏଏସ୍ ପଦବୀ ରହିବନି ବୋଲି ସମ୍ବାଦରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ମାର୍ଟର ମିଟର, ସ୍ମାର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। କୌଣସି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ନିଜକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରକୁ ନେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପ୍ରଚଳନ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସଂସ୍କାର ଯାହା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିସାରିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ଯେପରି ବିକାଶ ପଥରେ ପଛେଇ ନଯାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର କୌଣସି ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସଠିକ୍ ବିଲିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୋରି ରୋକେ, ସେବାର ଯୋଗାଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆଣେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କେହି ଦେଖିବେନି, ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନୀ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆଇସିସି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଓଇସ୍ କି ବାତ୍‌ରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ କେହି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଇସିସି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 5ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 20 ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେରିକା, ନାମିବିଆ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷର ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କେହି ଦେଖିବେନି। ଭାରତ ବନାମ ଆମେରିକା, ଭାରତ ବନାମ ନାମିବିଆ ଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଦୂରେଇବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, 1996, 1999 ଏବଂ 2003 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିବା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ନିକଟରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଦିନ ଶରିୟତପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖନକ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟି ସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଇତିହାସ, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ଅଫର। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଷର 21 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ଏଡୱାର୍ଡ ନାଥନ ଗର୍ଭିନ୍ସଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବହୁଳ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2008 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ୟାକେଜ୍। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ରେଡିଂ ଫର୍ମ ଅପ୍ଟିଭର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଫର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଡୱାର୍ଡ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ
जुलाई मासरू सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाव जोगदेवे। से 2 मासर समर इंटर्नशिप को निजर दक्षता बल में प्री प्लेसमेंट ऑफर रे परिणत करी ए सफलता पाइछंती। परवर्ती खबर गिग वर्कर्स को पाई सरकार को बड़ घोषणा। 90 दिन काम कले मिलिबो सामाजिक सुरक्षा। गिग वर्कर्स को पाई सरकार को बड़ घोषणा। स्विगी जोमाटो अमेजन भली कंपनी रे काम करथिबा कर्मचारी को पाई जारी हैला चिठा नियमावली। एही नियमावली अनुसार जेकोसी आप किंबा एग्रीगेटर पाखरे 90 दिन काम कले गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिलिबो। चाकरी चलीगले भी 45 दिन भितर पुणी तालीम पांठी मिलिबो। नूतन श्रम आईन अनुसार सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य पदक्षेप सहित गिग व कर्मचारी स्वास्थ्य जीवन एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भली सामाजिक सुरक्षा कवरेज बाध्यतामूलक करा जायछि। श्रम मंत्रालय ई श्रम पोर्टाल रे गिग कर्मचारी को पंजीकरण करने आरंभ करिछि। 16 वर्षरू ऊर्ध्व पंजीकरण करिपारिबे। आधार लिंक पंजीकरण करने को पड़िबो। सेमाने आयुष्मान भारत पई योग्य हेबे। ए नियमावली को नहीं सरकार परामर्श मागिछंती। परवर्ती खबर ईरान आंदोलन रे 7 मृत्यु। खामनेई को विरोध रे तीव्र हेउछि प्रतिवाद। 2022 परे ईरान रे पुणी थरे व्यापक विरोध प्रदर्शन होइछि। उच्च मुद्रास्फीति एवं बेकारी प्रतिवाद रे रास्ता को ओह्लाइछंती ईरानवासी। 10टी विश्वविद्यालय छात्र मध्य ए प्रतिवाद रे जोग दिछंती। प्रदर्शन एबे देशर अन्य अंचल को द्रुत गति रे व्यापिबारे लागिछि। ईरान रे जारी रहितबा प्रदर्शन बेले सुरक्षा बल एवं विक्षोभकारी मध्य संघर्ष घटिला, जो अति कम 7 जनकर मृत्यु घटी। ए विक्षोभ मुख्यतः ईरान सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनी शासन विरोध में करा जाउछि। तेबे व्यापक आंदोलन पछरे कौनसी गोटे कारण नहीं, बरं अनेक वर्षर असंतोष एवं जनता मध्य आंदोलन घटाई। ईरान रे अर्थनीति संपूर्ण भुशुड़ी पड़ी। देशर मुद्रा रियल रो मूल्य इतिहास सर्वनिम्न स्तर को खसी आछि। 2025 शेष सुधा मुद्रास्फीति हार 42% रु 38% वृद्धि पाई। दैनन्दिन खाद्यव्यय एवं अत्यावश्यक सामग्रीर दाम साधारण लोकों क्रय शक्ति बाहर को चली जाइछि। तेहरान ग्रांड बाजार रे व्यवसायी माने प्रथमे दुकान बाजार बंद करी एही आर्थिक अव्यवस्था विरोध में स्वर उत्तोलन करथिले। परवर्ती खबर आज आकाश रे दिसिबो सुपरमून। ए वर्ष आकाश रे देखाजिबो सुपरमून व माइक्रोमून भली महाजागतिक दृश्य ए वर्ष आकाश रे दृश्यमान हेबो। जनवरी 3 तारिख अर्थात आज एही दृश्य को खाली आखिरे देखि हेबो। पौष पूर्णिमा तिथि रे प्रथम सुपरमून भाबरे देखाजिबो। आज चंद्र पृथ्वी ठारू प्राय 3,62,000 किलोमीटर दूर रे रहिबो। साधारण दिन रे देखा हेउथिबा चंद्र ठारू यह 30% अधिक उज्जवल देखाजिबो। सेपरि 2026 रो द्वितीय सुपरमून आसंता नवेम्बर 24 रे देखाजिबो। शेष सुपरमून डिसेम्बर 23 रे देखिबाकू मिलिबो। चलित वर्ष 3टी सुपरमून सह 3टी माइक्रोमून देखिबाकू मिलिबो। मे 1, मे 31 एवं जून 29 रे माइक्रोमून देखिबाकू मिलिबो। सुपरमून शब्दर व्यवहार प्रथमे अमेरिकार ज्योतिष रिचार्ड नॉल्ट 1979 मसीह प्रचलन करथिले। धीरे धीरे सोशल मीडिया रे बहुल व्यवहार फल यह अधिक लोकप्रिय हो पारिथिला। परवर्ती खबर स्वॉर्ड मरीन हेले भारतीय हॉकी टीम रो कोच। भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली नुआ कोच। हॉलैंडर स्वॉर्ड मरीन को शुक्रवार पुनर्बार भारतीय हॉकी दल कोच नियुक्त करा जायछि। 2020 रे से टीम इंडिया रो कोच थिले। तांको प्रशिक्षण रे भारतीय टीम 36 वर्ष पर द्वितीय थर पई ओलंपिक्स योग्यता हासिल करथिले। भारत चतुर्थ स्थान रे रही अल्पके ब्रोंज पदक हासिल सुजोग हाथछड़ा करथिला। हॉकी इंडिया मरीन कोच हेबा संपर्क रे सूचना दैछि। पाखापाखि 5 वर्ष पर मुई गुरुदायित्व पुनर्बार ग्रहण करने जाऊँगी। नूतन शक्ति और योजना सह मु फेरी। भारतीय टीम किपर आंतर्जातीय हॉकी रे भल प्रदर्शन कर प्रति जत्नवान हेबी। परवर्ती खबर भारत में व्यापिला बर्ड फ्लू संक्रमण। यही सबू राज्य में जारी है सतर्कता। केरल अल्पुजा एवं कटायम समेत किसी अंचल में बर्ड फ्लू बा पक्षी ज्वर मामला चिन्हट होइछि। याकु दृष्टि रखी पड़ोशी राज्य तमिलनाडु में सतर्कता बढ़ाई दि जाइछि। रोगर प्रसार को रोकने सीमांत जिलागुड़िक कड़ा नजर रखा जाइछि। तमिलनाडु पक्षर सतर्कतामूलक पदक्षेप स्वरूप केरल जिला को जीवंत कुकुड़ा, अंडा, कुकुड़ा वर्ज्यवस्तु एवं अन्य संबंधी उत्पाद परिवहन उपर अस्थायी भाव निषेधादेश जारी कर। परवर्ती खबर ईवीएम को नहीं कर्णाटक सरकार सर्भे। राहुल भोट चोरी अभियोग को शक्त झटका। कांग्रेस नेतृत्वाधीन कर्णाटक सरकार द्वारा करा एक सर्भे को उद्धृत कर बीजेपी शुक्रवार राहुल गांधी को भोट चोरी अभियोग उपर आक्रमण करिछि। कर्णाटक
कर्णाटक सरकार गुरुवार दिन 2024 लोकसभा निर्वाचन उपरे एक सर्भेर फलाफल प्रकाश करिछि जहाँ दर्शाउछि जे अधिकांश भोटर इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मेसिन ईवीएम उपरे विश्वास करती एवं विश्वास करती जे निर्वाचन मुक्त एवं निरपेक्ष होइथाय। कर्णाटक सरकारी संस्था द्वारा करा जायथिबा सर्भेरे दाबी करा जायछि जे राज्यर 91% लोक विश्वास करती जे भारत में निर्वाचन मुक्त एवं निरपेक्ष भाव में अनुष्ठित हुए एवं ईवीएम सठिक फलाफल दिए। परवर्ती खबर स्कूल छात्र छात्री न्यूज पेपर पढ़ा बाध्यतामूलक। यूपी पर राजस्थान सरकार निष्पत्ति स्कूल शिक्षा मोबाइल एवं इंटरनेटर व्यवहार बढ़िबारे लगी। कोरोना पर ऑनलाइन क्लास स्कूल सिस्टम अंश होइछि। स्कूल पिलांको निर्भरता मोबाइल लैपटॉप एवं इंटरनेट रे बढ़ुछि। एही कारण जोगु पिला माने बही ठारू दूरे जाउछन्ति। एहाकु नै शिक्षा विशेषज्ञ चिंतारे रहिछन्ति। एहाकु देखि राज्य सरकार अलर्ट मोड रहिछन्ति। एबे राजस्थान सरकार स्कूल छात्रछात्रींको पई खबर कागज पढ़ा बाध्यतामूलक करछन्ति। यह पूर्व यूपी सरकार एभली निष्पत्ति नहीं सारी। राजस्थान सरकार शिक्षा सचिव आदेश जारी करिसेंति। यह अधीन रे सरकारी स्कूल छात्रछात्री स्कूल प्रतिदिन खबर कागज पढ़ा बाध्यतामूलक हेबो। छात्रछात्री प्रतिदिन 10 मिनिट जाए खबर कागज पढ़ा हेबो। शिक्षा सचिव कहते छात्रछात्री जातीय एवं आंतर्जातीय घटना विषय जानिबाकु हेबो एवं ताहा सहित पढ़ा अभ्यास हेबो। छात्रछात्री पढ़ुथिबा खबर कागज को 5टी नुआ शब्द बाछिबे एवं एहाकु प्रार्थना सभारे समस्त को कहिबे। परवर्ती खबर विवाद रे सुपरस्टार शाहरुख खान। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान पुणी थे विवाद रे एथर तांको फिल्म पाई नुह बर आईपीएल दल कोलकाता नाइट राइडर्स पाई। आईपीएल 2026 पाई डिसेंबर 16 तारिख रे आईपीएल नीलाम होइतिला। शाहरुख खान जने खेलाड़ी को किनिछंती जहाँ गुरुत्वपूर्ण विवाद सृष्टि करिछि। फल शाहरुख खान को विरोध रे एक अभियान आरंभ होइछि। अनेक तांको बॉयकॉट करबाकू नारा लगैछंती। सूचना अनुसार शाहरुख खान आईपीएल दल कोलकाता नाइट राइडर्स बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को किनिछि। एक क्षुद्र नीलाम रे शाहरुख खान मुस्ताफिजुर रहमान को 9.2 कोटी रे किनिछंती। बांग्लादेश रे भारतीयों को हत्या करबा नै उभय देश मध्य तिक्तता लागि रहिबा सह लोकंको मध्य असंतोष प्रकाश पाइथिबा बेले बांग्लादेशी क्रिकेटर को किनिथिबारु विवाद को आसिछंती किंग खान। बांग्लादेश रे 4 जन हिंदू को हत्या करबा परे एहाकू आहुरी तीव्र करा जायछि। बीसीसीआई को बांग्लादेशी खेलाड़ी मानकू निषेध करबा पई दाबी करा जाउछि किंतु से माने एहा करबा को मना करिसंती। बीसीसीआई कहिछि जे भारत सरकार को ठारो निर्देश न मिलबा पर्यंत एहा उपरे कोनसी निष्पत्ति नेब नाही। परवर्ती खबर अवसर पूर्वरु ऑस्ट्रेलिया ओपनर उस्मान ख्वाजा को सांघातिक अभियोग। ऑस्ट्रेलिया दलर स्टार ओपनर को संन्यास क्रिकेट को अलविदा करिसंती ओपनर उस्मान ख्वाजा। से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रु अवसर नेबा को घोषणा करिसंती। एने प्रेस मीट करी से निज मन कथा कहिसंती। विशेष करी क्रिकेट पड़िया भितरे और बाहर तांको सहित किए केउ भली व्यवहार करथिले से नै खुलासा करिसंती उस्मान। परवर्ती खबर आतंकवाद विरोध रे भारत निजको किपरि रक्षा करिवो ता केही कहि परिबे नाही। जयशंकर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश रो सांप्रतिक परिस्थिति एवं भारत रो पड़ोसी नीति उपरे वक्तव्य रखिछन्ति। से कहछन्ति मु 2 दिन पूर्वे बांग्लादेश रे थिली। पूर्वतन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री बेगम खालेदा जिया को अंतिम संस्कार रे भारत को प्रतिनिधित्व करबाकू जाइथिले। एही समय मध्ये आमे अनेक भिन्न पड़ोसी को भेटिछु। यदि जणे पड़ोसी आपनको प्रति भलो किबा अति कम रे आपनको प्रति क्षतिकारक नुहे तेबे आपनकर स्वाभाविक प्रवृत्ति होउची से पड़ोसी प्रति दयालु हेबा एवं सेमानकू सहाय्य करबा। एक देश भाबरे आमे ताहा करू। वैदेशिक मंत्री जयशंकर कहितले जे जेतेबेले आपण हमर पड़ोसी चारि पाखरे देखंती जेउठरे भलो पड़ोसी भावना थाए सेटारे भारत निवेश करे, भारत सहाय्य करे एवं भारत अंशीदार हुए। से कहितले जे एई विषय रे आमे कोन करिबा उचित किबा कोन करिबा उचित नुहे ता केही आमको कहिबा उचित नुहे। आम बैठक समय रे आमे कोविड विषय रे आलोचना करूथिलु। आमर अधिकांश पड़ोसी को भारत रो प्रथम थर पई टीका पठाई जाइथिला। किछि पड़ोसी असाधारण चाप दे गति करथिले। सेमानक मध्यरु गोटिए थिला श्रीलंका। आमे प्रकृत रे सेमानकू $4 बिलियन रे पैकेज सहित सहाय्य करिथिलु। परवर्ती खबर जनवरी 6 रु 8 तारिख 6ठ जातीय चिलिका पक्षी महोत्सव। पर्यटन विभाग एवं जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग मिलित सहयोग में चलित वर्ष जनवरी 6 रु 8 तारिख जाए 6ठ जातीय चिलिका पक्षी महोत्सव आयोजित हेब।
ସଂରକ୍ଷଣ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଗିଦାରୀ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦଠାରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଚିଲିକାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିବେଶଗତ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ସଫଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳିତ ପକ୍ଷୀ ଦର୍ଶନ ମଡେଲ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳଯୋଡ଼ି ଏବଂ ନଳବଣ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ଦର୍ଶନ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗାଜା ପରି ହୋଇପାରେ, ଭାରତ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବାଂଲାଦେଶରେ ପାପର ଭାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଂଲାଦେଶରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶ ପତନର କାରଣ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାପର ଭାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ବାଂଲାଦେଶକୁ ପତନ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି। ପାପର ଭାର ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସରକାର ପତନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବାଂଲାଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଂଶ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିବ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ, ଯାହା ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ନେପାଳ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପରି ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ପତନ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପତନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳା ପାଇଁ ଲାଗିବ 100ଟି ସିସିଟିଭି। ମାଘ ମେଳା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳାରେ ହେବନି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ। ମୋଟ 7ଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳା ପାଇଁ ଲାଗିବ 100ଟି ସିସିଟିଭି। ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ପରେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ନେଇ ମେୟର କହିଛନ୍ତି। ମୋଟ 7ଟା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେବ। ତେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କଠୁ ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଫି ନେବେ ସରକାର। ସବୁ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ହେବ ଫେରସ୍ତ। ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷା ଫି। ଆଉ ମାଗଣା ନୁହେଁ, ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଫି ନେବେ। ଏନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 700 ଟଙ୍କା ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏହି ଫିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ପାଇବେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରିଫଣ୍ଡ ପଲିସି। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ପେପର ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ 700 ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିଫଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଫି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ୟୁପିଆଇ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଭଳି ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରି 3ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ 3ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଖେଳାଯିବ। ଆମକୁ ଖରାପ ପଡ଼ୋଶୀ ମିଳିଛନ୍ତି, ଏଭଳି କହି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଜୟଶଙ୍କର। ଭାରତରେ ଏହି ଗସ୍ତ 2025 ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିଲେ ବି ସେଠାକାର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସୁରକ୍ଷା କାରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶର ବୋର୍ଡ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଥିଲେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କମିଟମେଣ୍ଟ ଓ ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସିରିଜକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଉଛି। ଏବେ ଦୁଇ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ଓ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ନୂଆ ସିଡ୍ୟୁଲ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।